أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة يوسف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر वाशम नहीं बेटे शीन पे शद की वजह से वशम्स कौकबा वशम्स वल्कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. निकतुलू तब पढ़ेंगे जब आप यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे। जब आपने यहाँ वक़फ़ नहीं करना ना, अगर मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ेंगे
लफ़ी ज़लालिम मुबीन निक़तुलू, मुबीनी निक़तुलू, ठीक है। अगर यहाँ स्टॉप कर लिया है, आप यहाँ अलिफ के ऊपर ये ता वाली पेश थोड़ी देर के लिए अलिफ के ऊपर ले आए, ये हमजा पेश खौफ उक बन जाएगा, उक़तुलू यूसुफ, ठीक है। अगर पीछे स्टॉप कर लें और आगे नए सांस नई आवाज़ से आयत शुरू करनी है तो उक़तुलू पढ़ेंगे, उक़तुलू यूसुफ। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله ज़िब, ज़िब पे वक़्फ़ कर लेते हैं। वो आगे एक लफ्ज़ पर दो मिला लिया आपने, तीसरा छोड़ दिया आपने, तीसरा भी मिला के फिर स्टॉप कर लेते हैं। अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ना बेटे, ऐसे नहीं, मताइना पूरा लफ्ज़ था, आधा लफ्ज़ पढ़ के ना ठहरे। नस्तबिकु वतरकना यूसुफ इंद मताइना
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كسب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم ये معدودة खा है बेटे, खा को सही पढ़े, बख्सिन वशरौ बिसमन बख्सिन दराहिम मादूदा وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين